ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत एकादश स्कंध विंश अध्याय। कहन्ति प्रभु भगवान सुन हे भक्त प्रधान। जे जन आत्मा तत्वज्ञान अनुभवरे विचक्षण। विमल मति धीर वाणी जगत माया मात्र जानी। से ज्ञान देई मो चरणे भावे खटिबे भृत्यपणे। मोते बांछन्ति ज्ञानी जन मुतांक प्रिय इष्टधन। मोर चरण श्रेष्ठ मणे ज्ञान विज्ञान दृढ़ मने। एणु मो ज्ञानी प्रियतम केहि नुहन्ति तार सम। से मोते ज्ञान बंधे धरे सकल कर्म परिहरे। हरि हरि बोल। तीर्थगमन जपदान यज्ञ देवता आराधन। ए कोटि कोटि व्रत धर्म ए आदि जेते पुण्य कर्म। नाना प्रकारे तप करी ज्ञान कला कु नोहे सरी। उद्धव एहा बुझी मने तु मोते भज तत्वज्ञानी। मोते भजिले खंडे भ्रम एबे तु छाड़ सर्वधर्म। ज्ञान मार्गरे कर आशा मो पादे रहिब भरसा। पूर्वे अशेष मुनिगणे ज्ञाने सेविले मो चरणे। संशय छाड़ी शुद्ध मने गमिले वैकुंठ भुवने। उद्धव देख ए संसार स्वभावे त्रिगुण विकार। ए सर्व माया नाना मते आश्रय करन्ति सर्वचित्ते। ए माया प्रलय न थाई पूर्वे तो केहि न जानई। मध्य बिलसे नाना रूपे जगन मोहिनी माया कल्पे। एणु ए आदि मध्य अंत केवल माया मात्र सत्य। उद्धव कृष्ण वाणी शुणी ज्ञान महिमा परिमाणी। ज्ञान वैराग्य कर्म जेते पुछिला कृष्ण पादगते। उद्धव उवाच हे विश्वेश्वर नारायण अनादि पुरुष पुराण। तु विश्वरूपी विश्वदेह भक्ति लक्षण मोते कह। विशुद्ध विज्ञान कारण जहा वांछन्ति मुनिगण। घोर संसार माया भ्रमे मोहि तृषित पथ श्रमे। तो पाद पद्म छत्र प्राये शीतल मधुधारा बहे। तो पाद पद्मे मोर आशा भवाब्धि तरणे भरसा। मुमूढ़ निज पथ हुड़ी भ्रमई अंधकूपे पड़ी। एकाल सर्प मो शरीरे कोपे दंशई निरंतरे। अल्प सुखे तृष्णा घोर केमन्ते होइबि उद्धार। तु नाथ शरण सुद
କର ଏକୁ କୃପାରେ ଉଦ୍ଧର ତୋର ବଚନ ସୁଧା ସାର ଭରସା କର ମୋର ଶିର ଏମନ୍ତ ଭକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ହସି ବୋଲନ୍ତି ଚକ୍ରପାଣି ଭଗବାନ ବାଚ ଶୁଣ ଉଦ୍ଧବ ସାମରଥା ଯେ ପୂର୍ବ ଇତିହାସ କଥା କୁରୁ ପାଣ୍ଡବ ଯୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତେ ଏକଥା ଭୀଷ୍ମର ଅଗ୍ରତେ ପଣ୍ଡୁ କୁମର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଧର୍ମେ ସେ ଜିଣିଲେ ସମର ଜ୍ଞାତି ବାନ୍ଧବ କୁଳକ୍ଷୟେ ବ୍ୟାକୁଳେ ସଂଶୟ ହୃଦୟେ ପୁଛିଲା ମୋର ବିଦ୍ୟମାନେ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ଭୀଷ୍ମ ସନ୍ନିଧାନେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ଯାହା କହି ଶ୍ରବଣେ ଶୁଣିଅଛି ମୁହିଁ ଏବେ ତୁ ସାବଧାନେ ଶୁଣ ଭକ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଭୀଷ୍ମ ବଦନୁ ଅଛି ଶୁଣି ଶୁଣ କହିବା ପରିମାଣି ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ମହତ ଯେ ଅହଙ୍କାର ପଞ୍ଚଭୂତ ମାତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏକାଦଶ ତ୍ରିଗୁଣ ଘେନି ଅଷ୍ଟାବିଂଶ ଜଗତ କାରଣ ସମସ୍ତେ ଶାସ୍ତ୍ରେ କହନ୍ତି ନାନା ମତେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଅନୁମତେ ବିଚାରି ଜାଣିବା ସାକ୍ଷାତେ ଯେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ମୋର ମତ ତା ବିନୁ କିଛି ନୁହେଁ ସତ୍ୟ ଏ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ପୁରାତନ ଜଗତ ଉତ୍ପତ୍ତି କାରଣ ଏବେ କହିବା ବୀର ଶୁଣ ଭକତି ଲକ୍ଷଣର ଗୁଣ ଜନ୍ମ ମରଣ ଏ ଜଗତେ ଦୁଃଖ ସନ୍ତୋଷ ଆଦି ଯେତେ ଆଦ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପରିମାଣି ଏ ସର୍ବ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଜାଣି ଯାହାକୁ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତେ ବିନାଶ ନ ଦେଖି ଜଗତେ ସେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣ ଅଧିକ ମିଥ୍ୟା ପରିମାଣ ନୟନେ ଦେଖି ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣେ ଯେ ଅବା କରି ଅନୁମାନେ ବିକଳ୍ପ ସଂକଳ୍ପ କାରଣ ବିଚାର ନୁହେଁ ଏ ପ୍ରମାଣ କର୍ମର ଫଳ ଏ ଜଗତ କର୍ମ ସରିଲେ ହୋଏ ହତ ସ୍ଥାବରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକ ଯାଏ କର୍ମ ସରିଲେ ହନ୍ତି କ୍ଷୟେ ଏଣୁ ଅନିତ୍ୟ ପରିମାଣି ବିରକ୍ତି ଭାବେ ରହେ ପ୍ରାଣୀ ପୂର୍ବେ ମୁଁ କହିଥିଲି ତୋତେ ଭକତି ଯୋଗ ହିଁ ଯେ ମନ୍ତେ ଯେ ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତିର କାରଣ ଏବେ କହିବା ବୀର ଶୁଣ ମୋହର କଥା ମୃତ ବାଣୀ ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଚିତ୍ତେ ନିତ୍ୟ ଶୁଣି ବଦନେ କର କୀର୍ତ୍ତନ ସୁସ୍ୱର ଗୀତେ ଅନୁକ୍ଷଣ ମୋର ପୂଜାରେ ଏକମତି ଆଦରେ କରେ ନାନା ସ୍ତୁତି ମୋର ବ୍ୟାପାରେ ତତପର ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗେ କରେ ନମସ୍କାର ଉଦ୍ଧବ ଯେ ମୋର ଭକତ ଅଧିକେ ପୂଜା କର୍ମରତ ମୋତେ ଦେଖିବ ସର୍ବଭୂତେ ନିରତେ ଥିବ ପ୍ରାଣୀ ହିତେ ମୋର କାରଣେ କର୍ମ ଯେତେ ଆଦରେ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ ମୋର ମହିମା ଯେତେ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବ ପୁଣ ଅଧିକ କର୍ମ କରି ଯେତେ ଅନ୍ତରେ ସମର୍ପିବ ମୋତେ ଆଶା ନ କରି କର୍ମ ଫଳେ ଶରଣ ମୋ ପାଦ କମଳେ କର୍ମେ ମିଳିବ ଯେତେ ଭୋଗ ମୋ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ପରିତ୍ୟାଗ ମୋହର ଅର୍ଥେ କରି ପୁଣ୍ୟ ଯେ ବ୍ରତ ଯଜ୍ଞ ତପଦାନ ଅର୍ପଣ କରି ସର୍ବ ମୋତେ ବ୍ରହ୍ମ ଆନନ୍ଦମୟ ଚିତ୍ତେ ଦେହ ଜୀବନ ଦେଇ ମୋତେ ବନ୍ଦିବ ମୋର ପାଦ ଗତେ ଏ ସର୍ବ ଭକତି ଉପାଏ ଯେ ଅବା ସାଧେ ନିଜ ଦେହେ ତାର ଭକତି ମୋର ପାଦେ ନିଶ୍ଚଳ ହୁଏ
অপ্রমাদে তার সাধনা সিদ্ধি যেতে মোতহু নাহি না জগতে যে প্রাণী মোহর চরণে দণ্ডে নিমিষে অবাক্ষণে মন নিশ্চল করে যেবে জ্ঞান বৈরাগ্য লভে তেবে মো পাদ ভক্তি বলি ধর্ম দেখায় আত্ম তত্ত্ব জ্ঞান হৃদয়ে ভক্তি উদয়ে বৈরাগ্য জন্মায় বিষয়ে অণিমা আদি অষ্টনিধি নিকটে থান্তি নিরবধি হেমন্ত কৃষ্ণ বাক্য শুনি উদ্ধব যোড়িবেনি পাণি বলই কৃষ্ণ মুখ চাহি ও নাথ শুণ ভাবগ্রাহী উদ্ধব বাচ তোহর অভয় চরণে মুহি পুচ্ছই দাস পণে যম নিয়ম সমদম কেতে প্রকারে যথাক্রম তিতিক্ষা ধ্রুতি তপদান কহ হে প্রভু ভগবান শৌর্যরুত সত্য ত্যাগ ধন দক্ষিণা যজ্ঞ ভাগ পুরুষ ମାନଙ୍କର ବଳ କି ଦୟା ଲାଭ ଆଦି ମୂଳ କି ପରା ବିଦ୍ୟା ଲଜ୍ଜା ସିରି କି ଦୁଃଖ ସୁଖ ନର ହରି କେ ମୂର୍ଖ କି ରୂପେ ପଣ୍ଡିତ କେ ସାଧୁ ମାର୍ଗ କେ କୁପଥ କାହାକୁ ବୋଲି ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ କେ ଅବା ଅଟଇ ନରକ ଧନାଢ଼୍ୟ ଜାଣିବା କେ ମନ୍ତେ କେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଜଗତେ କାହାକୁ ବୋଲି ବନ୍ଧୁ ଘର କୃପଣ କେ ଅବା ଈଶ୍ୱର ଏ ଆଦି ପଚାରଇ ଯେତେ ହୋ ନାଥ କହ ଦୟା ଚିତେ ମୋ ଚିତ୍ତେ ସଂଶୟ ପ୍ରମାଣୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି ତେଣୁ ଯେ ଅବା ଘଟେ ଯେଉଁ ମତେ ହୋ ନାଥ କହ ଦୟା ଚିତେ ପୁରୁଷ ସିଂହ ଚକ୍ର ପାଣି ହେମନ୍ତ ଭକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଚିତ୍ତେ ସକଳ ଅବଧାରୀ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦଇତାରି ଭଗବାନ ବାଚ ଶୁଣ ଉଦ୍ଧବ ଏକ ଚିତେ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲୁ ମୋତେ ବଚନ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟବାଣୀ ନିର୍ଲୋଭ ପରଧନେ ଜାଣି ଲଜ୍ଜା ସକଳ ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ବୈରାଗ୍ୟ ମୌନ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ସ୍ଥୈର୍ଯ୍ୟ ଆସ୍ତିକ ଲକ୍ଷଣ ଯିବେ ଅହିଂସା ଭୟ କ୍ଷମା ଯମ ଦ୍ୱାଦଶ ଏ ମହିମା ଶୌଚ ତପ ଜପ ହୋମ ଆନନ୍ଦେ ମୋହର ଅର୍ଚ୍ଚନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେବା ତୀର୍ଥଗତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପୂଜିବ ଅତିଥି ସକଳ ଚେଷ୍ଟା ପରହିତେ ସନ୍ତୋଷ ଅବଲମ୍ବ ଚିତେ ନିୟମ ଦ୍ୱାଦଶ ଏ ଜାଣ ଏଣେ ଜୀବର ପରିତ୍ରାଣ ଯମ ନିୟମ ବେନି ପଥେ ଯେବା ଆଚରେ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ ଯମରେ ମୋକ୍ଷ ସଙ୍ଗ ହୋଇ ନିୟମେ କାମନା ଲୋଭଇ ମୋ ଦେହେ ଥିବ ବୁଦ୍ଧି ସମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ ନଦମ ଜିହ୍ୱା ଉପସ୍ଥ ଜୟ ଧୃତି ତିତିକ୍ଷା ସର୍ବ ଦୁଃଖେ ଶାନ୍ତି ପର କୁଦଣ୍ଡ ତ୍ୟାଗ ଦାନ ତପ ସର୍ବ କାମ ବର୍ଜନ ନିଜ ସ୍ୱଭାବ ଯେବେ ଜିଣି ଶୌର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ତାକୁ ଭଣି ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି ସର୍ବଭୂତେ ଏ ସତ୍ୟ ପଦ ମୋର ମତେ ପ୍ରିୟ ଆବର ସତ୍ୟ ଯେହି କବି ବୋଲନ୍ତି ଋତ ଏହି ସକଳ କର୍ମ ଫଳ ତ୍ୟାଗ ଶୌଚ ଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱଭାବ ସଂସାରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧାରଣ ଉତ୍ତମ ତ୍ୟାଗ ଏ ଲକ୍ଷଣ ଧନାଢ଼୍ୟ ବୋଲି ଏ ଶୟଳେ ଯେ ନିତ୍ୟ ଇଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପାଳେ ମୁଁ ଯଜ୍ଞ ରୂପୀ ଋଷିକେଶ ଦକ୍ଷିଣା ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ସୁଦୃଢ଼େ ପବନ ଧାରଣ ପରମ ବଳ ଏ ଲକ୍ଷଣ ଭଗ ମୋ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ମୋର ଭକତି ବଡ଼ ଲାଭ ପ୍ରାଣୀ ବିଷୟ
ভেদ বুদ্ধি ন করে সে বিদ্যা প্রসিদ্ধি নিন্দিত কর্মে সে ডরই উদ্ধব জাণ লজ্জা সেহি সকল ভাবে অনপেক্ষ এসিরি লাভটি প্রত্যক্ষ সমেজে দুঃখ সুখ মণি সে মহা সুখী নিত্য ভণি নিরতে কাম ভোগে সুখী তাহাকু বলি মহা দুঃখী যে আত্মা বন্ধ মুখ্য জানে সে প্রাণী পণ্ডিত বখাণে দেহ কଳତ୍ର বন্ধু ঘর এণে যে করে অহংকার তাহাকু মূর্খ বলি জানি হসি কহନ୍ତି চক্র পাণি মোতে ভজই যে মন্তে উত্তম পথ এ জগতে যেণে চঞ্চল হয়ে চিত উদ্ধব জাণ সে কুপথ যার উদয়তম গুণ সে প্রাণী নরক লক্ষণ প্রাণী পরম বন্ধু মুহি গুরুଙ୍କ প্রায় হিত বহি উদ্ধব এ উত্তম ঘর অটে মনুষ্য কলেবর মো সর্বগুণে যার মন তার সমীপে সর্বধন মো ভাবে যার চিত্ত নাহি সংসারে দরিদ্রটি সেহি অজিত ইন্দ্রিয় যাহার সংসারে কৃপণ সে নর ত্রিগুণ সঙ্গ যার নাহি উদ্ধব ঈশ্বরটি সেহি যে প্রশ্ন কলু বীর তুহি কহিলি বুঝ মন দেই অধিকে বিশেষ বর্ণন প্রস্তাবে নাহি প্রয়োজন সকল ভূতে গুণ দোষ উদ্ধব দেখিবাটি দোষ গুণ দোষ হি ন দেখই উদ্ধব গুণ সে বোলাই बोलई दास जगन्नाथ श्री एकादशे भागवत उद्धव पुछिले जे मंत श्रीकृष्ण कहिले ते मंत सुजने शुणी मन स्थिरे नबुड़ संसार सागरे एणे संतोष कर चित मुतुंभ भृत्यंकर भृत्य भावे एणे संतोष कर चित भावे मुतुंभ भृत्यंकर भृत्य हरि हरि बोला। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कन्धे श्रीकृष्ण उद्धव संवादे ज्ञान भक्ति योग कथनं नाम विंशोऽध्याय।